এখন কিছু সময় নফি ইসবাত জিকির হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা হালকা আওয়াজ, ইল্লাল্লাহ গম্ভীর আওয়াজ। লা ইলাহা হালকা আওয়াজ, ইল্লাল্লাহ গম্ভীর আওয়াজ। কোনো অতিরিক্ত পাক লাভ পাল নয়। শরীর হেলবে না, দুলবে না, মাথা লড়বে না। স্বাভাবিক আল্লাহ জিকির করুন, কোনো সমস্যা নেই। নিয়াত করেন আমি আমার কলবের দিকে মুতাওয়াজ্জা আছি। আমার কলব হযরত পীর সাহেবুল্লাহর কলবের ছিল আল্লাহ তরফ মুতাওয়াজ্জা আছে। আল্লাহ তরফে চিশতিয়া তরিকা নিসবত অনুযায়ী নফি ইসবাত জিকিরের ফয়েজ আমার কলব এসে আল্লাহর মোহাব্বত মারফতের নূর মালুম হোক। সবাই চক্ষু বন্ধ করুন, সবাই চক্ষু বন্ধ করুন। নিজের গুনার কথা খেয়াল করে দুশ্মনী ছেড়ে দিন আর মোহাব্বতে এইভাবে করুন। ইল্লাল্লাহ 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 illallah 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 illallah
illallah, 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 illallah. illallah, 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 illallah,
illallah, illallah, illallah. La illallah, 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.